नमस्कार दर्शक बंधु जय श्री राधे। समस्त कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानू पवित्र चिता लगी अमावास्यार हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आज कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। देखंतु दीर्घ 139 वर्ष परे हेबाकु जाउछि एक महासंजोग। एही चिता लगी अमावास्या दिन हेबाकु जाउछि सूर्यपराग, जहा भारत रे दृश्यमान हेब नाही, किंतु एहार ग्रह नक्षत्र उपरे बहुत अधिक प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि। देखंतु सूर्यपराग हेउ बा चंद्र ग्रहण हेउ, एहार प्रभाव अधिकांश क्षेत्र रे नकारात्मक होइथाए, किंतु आपणक कुंभ राशि उपरे कुंभ राशि नक्षत्र मानक उपरे कि प्रकार प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि, केउ कार्य रे आपण बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेबे, केउ कार्यगुड़िक आगामी 15 दिन पर्यंत न करिबा उचित रहिबो, एही भिडियो रे आपण को जणाइबी। आपणकर 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जीवन रे घटित हेबाकु थिबा बाधा विघ्न को मध्य आपण एड़ाई परिबे। तेणुकरी आपण आम सहित शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं जानंतु आपणकर कि प्रकार प्रभाव पड़िबो, कौन प्रतिकार करिबा पई पड़िबो। विशेष भाव रे जो माने गर्भवती अछंती किंबा जो मानकर संतान छोट अछंती किंबा जो माने संतान प्राप्ति पई चेष्टा करूछंती, सेमानक उपरे एहार प्रभाव अत्यधिक रहिबा पई जाउची। तेबे विलंब न करी आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती, तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडाली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडाली विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजर एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा एही महासंजोगर प्रभाव आपणक उपरे केमिति रहिबो। तेबे सर्वप्रथम जानिबा धनिष्ठा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर मंगल हेउछंती नक्षत्राधिपति, चतुर्थ भाव रे विराजमान करिसंती एवं एही सूर्य ग्रहणटी आपणक राशिर सप्तम भाव रे केंद्र रे घटित हेबा पई जाउची एवं सूर्य केतुंकर सप्तम भाव रे संयोगटी आपणक वैवाहिक जीवन रे समस्या सृष्टि करि पारे एवं राहुंकर सप्तम दृष्टि थिबारु विवाह रे छोट कथा को नै झगड़ा मनमालिन मतभेद भली परिस्थिति देखि पारंती। पारिवारिक क्षेत्र में किछि ना किछि समस्या आसिबो। स्वास्थ्य को नहीं विशेष भाव में आपन को सचेतन रहिबा को पड़िबो। आपणकर थंडा जर खास सर्दी ऋतुकालीन समस्या पेटर जंत्रणा भली छोट बड़ समस्या आपण आगामी 15 दिन मध्य सम्मुखीन हेबा पई जाउछंती एवं देखंतु देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में रहिथिबारु एवं जो अस्थ स्थिति रे रहिथिले उदय हेबा कारणरू मध्य आपणकर रोग प्रतिरोधक शक्ति रे वृद्धि घटिबो। आपण किंतु आर्थिक क्षेत्र में किछि ना किछि शुभ फलाफल प्राप्ति करिवे। अर्थ को नहीं जदि किछि समस्या रहितला ताहा आपणकर दूर होई जिवो। विशेष भाव में जो माने रोजगार संधान रे रहितले आपण को चाकरी प्राप्ति होई जिवो। किंतु आपण जदि प्रेम संपर्क रे रहितले प्रेम संपर्क रे मनमालिन मतभेद भली परिस्थिति देखा दे पारे। ब्रेकअप भली परिस्थितिर मध्य आपण सम्मुखीन होई पारंती एवं जदि आपण पूर्वरु संतान पई चेष्टा करुथिले किंतु संतान सुखरु वंचित रहितले आगामी समय गुड़िक आपणक संतान प्राप्ति पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। जो मानकर विवाह होई पारु नथिला आपणक विवाह पई मध्य बहुत भल समय आसुची। एबे आसंतु जानिबा शतभिषा कुंभ राशि 24/11 कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर राहु हेउछंती नक्षत्राधिपति, विराजमान करिसंती लग्न भाव रे। एही सूर्य परागर दृष्टिटी आपणक लग्न भाव को थिबा कारणरू आपण टिके मानसिक दुश्चिंतार रहिबे। विभिन्न कथा को नै आपण स्ट्रेस अनुभव
କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ କିଛିଟା ଭୁଲ ଚୁକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି ବିଚାରି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛିଟା ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲାଗିପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ ବୁଝି ବିଚାରି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଯାତାୟାତ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେହି ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋଗ ଋଣ ରିପୁର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଘଟିତ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛିଟା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ରହିଛି, ଆପଣ ଡେଲି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ପୋଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା, ଡିଭୋର୍ସ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କାଂଶରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ରାତିରେ ନିଦ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଉଦୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଲିଟିଗେସନରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାହାରି ପାରନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛିଟା କୋର୍ସକୁ ନେଇ କିମ୍ବା କିଛିଟା କୋର୍ସକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯଦି ବାହାରକୁ ନ ବାହାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ